So, mag-assemble kita today. Han akon here. Assemble naton kay kailangan ko yan yung gamiton with akong clients. So, if you are doing some massage, it's really one of the important thing first that you need to do to your client is to do the BP. Dapat i-BP muna sila for security purposes. So, ayan. So, basahon nato ng instruction. So, picture 1, it shows here. Then, naa siya bag. But I don't know kung anong gamit sa di. May siya adi. Okay, I'm not sure yet. So, yan. So, dili ako medical students, but I am a massage therapist. So, one of the important thing nag-schooling ako is i-BP ang client bago mo masahion. So, basahon ko ano yan, kung ano, high and left, high and right. So ngayon dapat i-try kayo na why siya naka-indicate kung hain pag also adi-ani tak unahon, mas feeling ko mas madali adihiya kaya igukunik lahiya. So adi-ani tak unahon. So ayan, adi-o ang iya host dayon ikunik mo hiya didi like that. Mali. Like that. Then, adi na usa. Kunik mo yan din. Almost right. Ayan. Yan na, nakunik na hiya. Next is this one. I don't know what's the name. Nakalimot ako sa specific name hini. Naging-discuss ka pa to, pero nakalimot ako. But in a way, isulog ko hiya didi. Yan. So, dapat lahos hiya. Ayun, tryan ko daw hiya kung ma-work. Yan. Yeah, now work. So, yan na. Install ko na adi. Dayo na di hiya. Medyo the needle point right to the O. So, siguro it doesn't matter kung ano hain hiya ibubutang. Di siguro importante kung which is which ang an eye left arm. Adi. Ay, okay. After right arm. So, anay ha, kay basahon ko lang kay medyo nangangapapakinin. Spool mga minder. Okay, this is so i-install ko hiya. Didi siguro so, dili ko hiya butang. Ayan. But maaram ako mag-BP, pero dila ako, waray man ko din explain ha amon han. Nag-schooling kami nga. Waray talaga niya explain ha amon. Dayon adi hiya. But kailangan din hiya ilalak mo hiya. Kasi 0-0. So, adi hiya, dili ko ibutang. Pero ano ang gamitan ko yan. Tapos dapat lock close hiya dito. Yan, i-close mo talaga hiya. Yan. Yan, Tapos pag gusto mo hiya pakupson, lulus mo hiya dire. Yan. Dapat bago ka mag-BP dapat
kon talaga hiya. Yan. So, nasa ito, na-fix ko na hiya. So, share ko lang iyo. Bye-bye. God bless. Thank you for subscribing.